Oke, sudah kelihatan Bu Lina? Sudah, Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. It's a pleasure to meet you all in this afternoon. And today, my group 1, for the method of TEFL with Mr. Mangguluang and also Ibu Harlina and Nurhaida Badruddin. And today we are going to talk about the alternative approach and method in learning language. Okay. Alternative approach and method. Alternative approach and method refers to innovative ways or addressing problems or challenges that deviate from traditional method or conventional wisdom. These approaches often involve the use of novel techniques, tools, or perspective to achieve and desired technique. Okay, and then Amin ka pa mo? Okay, Sambungannya. alternative. Okay, alternative approach and method. The approaches and method described in this section were either developed outside of mainstream language teaching or represent an application in language teaching of educational principles developed elsewhere. The innovative approaches and method we'll discuss in this part, such as total physical response, silent way, community language learning, Suggestopedia, and whole language. So, guys, today kita akan membahas tentang beberapa pendekatan atau metode dalam proses belajar mengajar bahasa di kelas kita. So, there are 5 for our group. Di grup kami ini ada 5 yang akan kami paparkan, yaitu TPR, Silent Way, Community Language Learning, Suggestopedia, and Whole Language. And me myself will present about TPR, Silent Way, and my group mate, Mr. Mangluang, will talk about Community Language Learning and Suggestopedia. And the last will be presented by Ma'am Harlina. Okay, now we are going to the first method or approach is total physical response. So total physical response is a teaching method that involves using physical movement to help students learn a language. It was developed by Dr. James D. Acer in 1969 and is based on the idea that children learn their first language through physical interaction with their environment and the people around them. So, ini adalah sebenarnya metodenya lebih ke mirip-mirip dengan learning by doing ya. Yes. Or Kinestetik ya. yes, kinesthetic, and also lebih ke apa sih itu namanya? Saya lupa. So, typical is particularly useful for young learners as it can help them memorize vocabulary and commands more easily through physical movement. Jadi pembelajarannya itu dilakukan dengan adanya pergerakan atau lebih ke kinestetik ya Pak Mang ya? Yes. Fisiknya ya. Ya fisik. So the teacher act as an instructor, role model, and action supervisor, guiding students through a series of physical action that correspond to verbal commands. This method is effective for improving students' listening and speaking skills, especially for kinesthetic learners who benefit from active participation in the classroom. So, metode seperti ini cocok sekali untuk our students yang suka bergerak, yang kinestetik. Jadi mungkin ini bisa menjadi salah satu pilihan for the teachers in improving students, kinesthetic students in the class. Okay. To clean the house. Maybe not everybody loves to do it, but it is something we need to do. This is total And in physical order to clean response, the yeah. house, we need a brush. Yep, we need a brush.
We need a sponge. Okay. We need a dust cloth. We need a vacuum cleaner, Ini pembelajarannya, right? pembelajarannya betul-betul pendekatannya ini lebih ke apa yang akan kita lakukan. Jadi kita belajar sambil melakukan kegiatannya. Jadi nanti ini we're going to talk about cleaning the house, membersihkan rumah. Jadi apa saja yang kita butuhkan dalam membersihkan rumah akan diberikan di sini. Jadi automatically the students will learn about new words and also automatically will have a new experience in learning English. Okay, continue the video. And we need a broom. Okay. Could I have someone come up here to the front and be a volunteer? Thank you very much, Hassan. Okay, Hassan, I'd like you to point to the vacuum cleaner. Okay, could you point to the sponge? Okay, could you point to the brush? Okay, could you point to the broom? That's right, could you point to the dust cloth? Okay, could you point to the broom? Okay, point to the vacuum cleaner. Okay, point to the sponge. Okay, point to the brush. Point to the vacuum cleaner. Point to the broom. Point to the dust cloth. Okay, good, thank you. Could you sit down? Okay, so I'd like the whole class to do that. Point to the dust cloth. Okay, point to the brush. Okay, point to the dust cloth. Okay, don't point to the brush. Okay, could you point to the vacuum cleaner, the broom, and then the dust cloth? Okay, could you point to the sponge, the counter? Okay, so let's try this together. Watch me. I'm sweeping the floor. I'm vacuuming the rug. Okay, I'm scrubbing the sink. I'm wiping the counter. And I'm dusting the bookshelves, okay? So let's just try the actions. Okay, could someone come up here and do the actions with me? Okay, Gideon, thank you. Okay, we don't need to use these. We can just pretend. Okay, we're going to sweep the kitchen floor. Sweep, right, okay? This is what we and call then what will we do next? total physical we'll wipe off response. the counter. And here there are some benefit of TPR. The first one is, so there are some benefits of TPR. The first one is improves understanding of the students. So TPR allows students to understand language better by using physical action. So dengan teknik ini atau metode ini memungkinkan siswa untuk memahami bahasa lebih baik karena disertai dengan gerakan atau movement. And the second is improves retention. Dengan ini TPR helps students to remember the language more easily because of its basic with physical action. And the third is reduces inhibition, which is the TPR helps students to communicate more easily in a new language by reducing the inhibition. Jadi dengan metode ini TPR membantu siswa untuk lebih mudah berkomunikasi dengan bahasa yang baru dan mengurangi kecemasan mereka karena akan lebih banyak pergerakannya. And the last is increase their activity. TPR allows students to more easily recognize and use new words. Jadi dengan TPR memungkinkan siswa untuk lebih mudah mengenal dan menggunakan kata-kata baru. Mungkin teknik ini sudah sering kita gunakan di kelas kita ya, Paman ya. Teknik seperti ini. And the next is after TPR, we go to the silent way. The silent way is a language teaching method by Caleb Getigna that emphasizes learner autonomy and active students' participation. The method makes extensive use of a silence as a teaching technique, with the teacher's role being to monitor students' effort and encourage them to have an active role in learning the language. So
di metode ini guru lebih banyak diam, jadi students-nya lebih banyak aktif. Tapi gurunya tetap memberikan tetap menjadi fasilitator, tetap memberikan instruksi dan tetap mengawasi perkembangan dari siswa-siswanya. So the silent way focuses on a student's output and participation in the language rather than the teacher's instruction. It uses a structural syllabus with languages taught in, through sentences in a sequence based on grammatical complexity. The teachers provide new items sparingly and allow students to incorporate them into their existing language talk. The method also uses questionnaire routes and charts to illustrate meaning and teach pronunciation. The teacher role is to direct students' focus, facilitate self-reflection, and provide verbal and nonverbal feedback when necessary. Students are encouraged to speak as much as possible and to take an active role in their learning process. So di sini siswa lebih aktif dibandingkan gurunya. Even the teachers juga tetap aktif tapi tidak memberikan suara, lebih banyak memberikan instruksi saja. Jadi pendekatan ini banyak menggunakan keheningan sebagai alat pengajaran, dengan guru menggunakan campuran keheningan dan gerakan tubuh untuk memusatkan perhatian siswa, memperoleh tanggapan, dan mendorong the students untuk memperbaiki kesalahan mereka. Oke. Well, friends, it's a kind of a approach or method in learning English or learning language. So in this video, we can see the teachers or the instructor, it just giving instructor, hanya memberikan petunjuk-petunjuk saja dan lebih banyak diam. Even itu bukan tapi diam tapi tetap memberikan instruksi untuk bisa mengeksplor skill dari siswanya. Jadi seperti inilah metode silent way. So in this video, the students betul-betul belajar dari instruksi yang diberikan oleh gurunya ya. Oh, tunggu. Aduh, bocah bener-bener dah. That's the second method from our group. Now we are going to the third approach. Will be delivered by Mr. Mang. Time is yours. Okay, thank you, Ma'am Ida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'll continue our presented by Group 1, where our topic is community language learning, where it's a method of language teaching that emphasizes the sense of community in the learning
group. Jadi pembelajaran ini CLL ini adalah pembelajaran yang menekankan pada kolaboratif, eh, kerja kelompok dengan eh, setiap itu saja, di mana yang lebih aktif adalah siswanya itu. And then encourage interaction is a vehicle for learning and consider students' feeling and struggle in language acquisition is a priority. This method, developed by Charles Curran in 1970, and it's a part of the humanic approach to language learning. The method is a learning focused on encourage students to determine the content of the lesson through meaningful conversation in which they participate. Jadi ini kerja kelompok, tetapi penekannya adalah bagaimana mengembangkan bahasa. Setiap siswa itu harus aktif dalam mengungkapkan kalimat-kalimatnya. Inilah mungkin penekanan dari, mungkin di sini juga ada fokusnya pada analisis atau translation di CLL ini ditekankan dalam pembelajaran. eh di mana nih? The meta is learning focus and encourage students to determine the content of lessons through meaningful conversation in which they participate. In a typical CLL lesson, students sit in a cycle. Jadi siswanya ini duduk bundar ya. Jadi membuat bundaran dalam kelompok and discuss a topic. Kemudian mendiskusikan sebuah topik apa yang mau didiskusikan. With the teacher acting as facilitator, guru sebagai fasilitator, and providing support, memberikan dukungan kepada setiap siswa. And then the student record the conversation and then transcribe and analyze the language use. Kemudian mungkin hampir sama dengan apa yang kita lakukan pada hari ini, di mana siswa itu merekam apa yang mereka diskusikan, kemudian menganalisis apa yang kemudian mentranscribe, menjelaskan dan menerjemahkan apa yang didiskusikan, kemudian menganalisis terhadap bahasa yang digunakan. Misalnya kalau bahasa Inggris yang digunakan, mungkin bagaimana menganalisis, atau mungkin mother tongue-nya yang digunakan, bagaimana menganalisis. And then the meta is particularly suitable for other learners and has been found to increase student participation. Tetapi pembelajaran ini hanya untuk diperuntukkan bagi mungkin pelajar yang apakah tingkat SMA sampai dengan mahasiswa ya, karena ini satu community yang menekankan adalah speakingnya mungkin lebih di penekanan di sini. Bagaimana setiap kelompok mampu mengungkapkan kalimat-kalimat di dalam setiap eh, melakukan atau mempresentasikan tugas. And then CLL has several advantages such as promoting learner autonomy. Jadi ini beberapa manfaat dari community learning. Jadi pembelajaran secara otonomi mungkin hampir sama dengan kinestetiknya ini ya, Ibu Eda ya. And then working well for lower level, dari level yang paling rendah, and creating a real sense of a community among students. Jadi sesuatu yang fakta yang bisa dilihat mungkin oleh masuk akal apa dan sebagainya yang dikomunikasikan oleh setiap siswa. However, it also has some disadvantages. Meskipun demikian, CLL punya manfaat tetapi juga punya kelemahan. Contohnya, such as requiring a small number of students, sharing a single mother tongue, and needing a highly proficient teacher who also shine in concern. Jadi kalau CLL ini kelemahannya juga itu dia tidak memerlukan siswa yang banyak, karena itu akan rempong. Karena berbentuk cycle, karena setiap orang mungkin akan mengungkapkan mother tongue-nya sendiri. Misalnya kalau seorang mahasiswa dalam kelas perkuliahan di mana ada yang dari Sinjai, misalnya dari Bulukumba, Makassar itu akan sangat susah karena setiap orang akan mengungkapkan mother tongue-nya. Itu kelemahan dari community language learning. And then Sugestipedia, Mem Eda. Oke,
the part method is Suggestipedia, where it's a method of language teaching developed in Bulgaria by George Losanov in 1960. The method emphasizes the use of new music, rhythm, and relaxation technique. Ini mungkin hampir sama dengan kalau pendidikan di CGP ini adalah mindfulness ya, Bu Eda ya. Ya, dia menggunakan relaksasi bagaimana apa ya memfokuskan pelajar sebelumnya itu dengan menggunakan musik apa dan sebagainya. Jadi ada teknik relaksasi. Saran ya apa ya? Iya, mensugesti pelajar bagaimana dia fokus dalam mengantar mereka untuk memasuki pembelajaran. And it's based on the idea that human brain is capable of learning multiple languages simultaneously. Ini bagaimana otak manusia itu mampu apa ya menangkap dari apa ya multiple bahasa, semua bahasa menggunakan, apakah mungkin ketika kita merelaksasi pelajar itu dari musik, dari puisi atau dari apalah, bagaimana Kak cara kita seorang guru untuk mengantarkan anak didik kita supaya fokus menghadapi atau menerima materi yang akan kita ajarkan. Jadi ini mungkin di CGP sudah dilakukan ya. And then the method involves the following step. The first one, pre-training. Jadi ada persiapan, involves preparing the learners for the language learning process by using relaxation ya. Oh ya tadi ya, mindfulness-nya. Jadi kita melakukannya ini ya, sebelum kita masuk di pembelajaran, mensugesti anak-anak, merelaksasi anak-anak sebelum mereka masuk di pembelajaran. Kita apa ya mencoba mengajak anak-anak didik kita untuk fokus pikirannya, jiwanya untuk masuk dalam pembelajaran yang kita inginkan. Kemudian masuk dalam proses learning, the actual lanjut learning process. Jadi masuk setelah relaksasi, masuk pada proses pembelajaran. Mungkin bisa melalui teks atau kalimat-kalimat lagu apapun ataupun materi yang lain, melalui rhythm atau musical manner. And the last is post training. This involves reviewing and reinforcing the language learning for the use of music and relaxation technique. Jadi ada postnya. Bagaimana kita menguji anak didik kita apakah belajar pembelajarannya berhasil nggak, atau melalui metode Suggestipedia ini bisa nggak ditangkap oleh anak didik kita materi yang kita sampaikan. Yeah, it is easy. Piece of cake. Right. Okay, let's work a little bit on this pronunciation here. Here are some of the verbs we have, and as you see, Okay, I this have is these coded the in colors. video Let's see of if the you can hear what the Suggestipedia. difference is in the So take a look for pronunciation. the video Can first. you read this one? Tiptoed. Stretched. What's the difference there? Tiptoed. Stretched. This is a D and this is a T. A very interesting aspect of English pronunciation in the past tense. Let's try these and see if this is true of this. Now I'm going to say one of these verbs, and I'd like you to listen carefully and see if you think it ends in a D or a T. All right? Okay, just by listening as best you can. All right, stretched. Should have the blue, yeah, the blue. Stretched. It's good, it's listening. Okay, listen. Okay, placed. Blue. Glanced. Blue. Jello! You're relaxing too much. We need to be relaxed and alert. Okay, relaxed and alert. All right, opened. Hey, good. Okay, that should be pink. Okay, closed. Anna plays it safe. She puts 2 cards up. All right, that a little bit later. All right, if I could ask you now to free your hands. You don't have to put things on the floor, but you're going to need your line. That's always safe. It gives you more time. Take. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Beda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mr. Mang, for your time. And now we are going to our last presenter.
Miss Harlina. Okay, Miss Harlina, time is yours and represent the whole language. Time is yours. Baik, terima kasih Bu Eda. Iya. Di sini ada whole language. The whole language approach is a method of language teaching that emphasizes the integration of reading, writing, and other language skill within a thematic context. It is based on three constructivist assumptions. One, there is a learning cannot be separate from its context. And the second, each learner's purpose for learning is integral to what is learned. And the last is knowledge gained by each learner is socially constructed through negotiation, evaluation, and transformation. The world language approach is rooted in progressive education and emphasizes the use of authentic materials and real life experience to make language learning more meaningful and relevant to students to engage in a variety of literacy activities such as writing, reading, listening, and talking about the world around them. In a world language classroom, students are encouraged to develop their language skills through real life experience and context rather than through isolated skill-based exercise. Jadi, world language sini adalah metode pengajaran yang menekankan integrasi, membaca, menulis, dan keterampilan bahasa lainnya dalam konteks tematik. Ini berdasarkan ada 3 asumsi konstruktivis. Yang pertama adalah pembelajaran dapat dipisahkan dari konteksnya. Kedua, setiap tujuan pembelajaran untuk belajar adalah bagian integral dari apa yang dipelajari siswa itu sendiri. Dan ketiga adalah pengetahuan yang diperoleh oleh setiap pelajar dibangun secara sosial melalui negosiasi, evaluasi, dan transformasi. Dan dari seluruh pendekatan bahasa berakar pada pendidikan progresif dan menekankan penggunaan materi otentik dan pengalaman kehidupan nyata untuk membuat pembelajaran bahasa lebih bermakna dan relevan bagi siswa-siswi kita. Ini mendorong siswa untuk terlibat dalam berbagai kegiatan di kelas melek huruf seperti menulis, membaca, mendengarkan, dan berbicara tentang dunia sekitar mereka. Di ruang kelas itu sendiri, seluruh bahasa siswa didorong untuk mengembangkan keterampilan bahasa mereka melalui pengalaman dan konteks kehidupan yang nyata. Ya. Oke, Mem Harlina, it means whole language it's about Iya. lebih ke kontekstual ya Pak Mang ya? Iya, jadi whole language ini pembelajaran secara kontekstual, artinya dia kalau secara konstruktivis dia pembelajaran yang tidak bisa dipisahkan dengan sesuatu yang nyata. Jadi model pembelajarannya ini bagaimana mengajak siswa, misalnya mengajak siswa menulis atau membuat kalimat berdasarkan apa yang dilihat atau apa-apa yang ada di sekitarnya. Real life Jadi experiences ya. iya, ya konteks nyatanya itu. Okay. Ladies and gentlemen. Okay, that's all our presentation for today. So I would like to review again that today our group presents about TPR and then Silent Way, and the next is Suggestopedia and also community language learning and the whole language. Even this method actually it's sudah lama ya. Ini semua metode-metodenya sudah lama. Ya, betul. Sudah banyak metode-metode atau pendekatan-pendekatan baru lagi yang muncul.
Ya, Cuma kan bisa apapun saja itu, ini ya, bisa saja ini pembelajaran apa metode yang sekarang diadopsi dari ini ya, dari ini benar. review Ini dari basic. apa Ini mungkin literatur-literatur basicnya jadi ya. ya. Basicnya Ya, sama dengan mindfulness tadi mungkin dari sini. ya itu apa pendekatan ini ya, sosial apa sih itu Pak? Wikipedianya. Yang Iya di KSE-nya. KSE-nya KSE ya, kompetensi sosial. mindfulness. Mindfulness-nya itu. Kalau yang tadi nih yang whole language lebih ke ini, ke apa ini? Contextual Pembelajaran teaching ini learning, secara menyeluruh ya bahasanya. ya, Betul. CTL. Tapi apapun itu metodenya sebenarnya kembali lagi ke bagaimana creativity of the students in transferring the knowledge to the students. Apapun harus memang berdasarkan kondisi siswanya. Mungkin bagi kelasnya Pak Mak this PD-nya. is tepat, tapi belum tentu tepat untuk di daerah lain ya Pak Mang ya. Ya, siap. Okay, finally we are in the end of our presentation. Hopefully you can get more knowledge from our presentation, and we are glad to wait for your question from other group. Akhir kata, thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.